नमस्कार येवकार तुमकां. आमी जेन्ना आतां शूट करता तेन्ना ऑलमोस्ट रिजल्ट्स आउट जाल्ले आसा. एक जे फिगर्स आसा तातूंत 19-20चो मातसो फरक आसूं शकता, पुणून रिजल्ट्स आउट जाल्ले आसा. आनी टू सम अप इन वन सेंटेन्स द एंटायर रिजल्ट, गोंयची परिस्थिती जैसे थे, म्हणजे जे पयलीं आशिल्ले ते थंयच आसा. सावथ गोवन काँग्रेस पयलीं आशिल्ली मेंबर ऑफ पार्लमेंट आशिल्लो तो आसा. नॉर्थ गोवन भारतीय जनता पक्षाचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट आशिल्ले तो आसा. पुणून ज्यो राजकीय समीकरणां जालीं आनी ज्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो ताचे उपरांत सगळ्यांक दिसतालें जैसे थे आसची ना. सगळ्यांक दिसतालें की सावथ गोवान कन्सिडरींग की भारतीय जनता पक्षाचे इतले आमदार आसा, भायल्यान घेतिल्ले आमदार आसा, मित्र पक्षाचे आमदार आसा, वेगवेगळ्यो स्किम्स आसा, नरेंद्र मोदींचे विजन तांणी जे प्रोजेक्ट केल्ले ते आसा, ते पळोवन घडये हांगा परत भारतीय जनता पक्ष निवडून येतलो. पूण आमी पळयलें की सद्या स्थितीन तरी हांगा काँग्रेस निवडून आयल्या. आमी सुरवात करुया उत्तरेंतल्यान. उत्तरेन श्रीपाद नायक हांणी डबल हॅट्रीक मारल्या, म्हणजे 6 फावटी निवडून येवपाचो तांणी विक्रम केल्लो आसा. आनी हे फावटी बारीक सारीक मार्जीननी आमी जेन्ना शूट करतात ते म्हणसर तरी तांची मार्जीन आसा 1,08,112. जेंकां देवनागरीन कळना तांकां 1,08,112 वोट्सचे लीड आसा. तांकां टोटल वोट्स पडिल्ले आसा 2,42,845. जाल्यार रमाकांत खलप हांकां वोट्स पडिल्ले आसा 1,34,733. आनी एक सरप्रायझींग फॅक्टर, तुकाराम परब म्हणजे मनोज परब, आमी ताका तुकाराम म्हणटा हेज्या खातीर की ताचें ऑफिशियल नांव आनी हांगा इलेक्शन कमिशनाच्या वेबसायटीचेर ताचें नांव तुकाराम परब आसा. सो मनोज परबाची वोटींग हांगा दिसता ते प्रमाणे आसा 43,790, म्हणजे ऑलमोस्ट 43,000 मतां ताणें घेतिल्ली आसा. पूण सगळ्या परिस्थितीन पळयत जाल्यार भारतीय जनता पक्ष उत्तर गोंयान आपले सीट रिटेन करता आनी श्रीपाद नायक परत एकदां दिल्लीक वता. दुसरे वटेन पळयता आमी जी सगळ्यांची नजर लागून आशिल्ली आनी जे राजकीय जेन्ना समिक्षा जाताली, एनालिसीस जाताली, तेन्ना राजकीय समीकरणां पळोवन लोक म्हणटाले की घडये हे फावटी भारतीय जनता पक्षाक चान्स आसा. म्हणटाले की देंपो इज अ फॅक्टर, भारतीय जनता पार्टी इज अ फॅक्टर. हांगा हे सगळे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे जाण आमचे बरोबर आसा, सालसेतींतले अर्दे आमचे बरोबर आसा, तेवटेन सांग्यार आमचो आसा, कुडचड्या आमचो आसा, मडकय आमचो आसा, शिरोड्या आमचो आसा, फोण्या आमचो आसा, केपें मात ना. अशें दवरून जे काडटाले ते पळयत जाल्यार सगळीं इक्वेशनां रॉंग जाल्लीं आसा. आनी आमी पळयता की सद्या कॅप्टन विरिएटो फॅर्नांडीस हे इंडियन नॅशनल काँग्रेस म्हणजे इंडिया अलायन्साचे ब्लॉकाचे कॅन्डिडेट आसात, ते 20,950 मतांनी लीड करता. हांव उलयता म्हणसर ऑलमोस्ट आतां सगळे सोंपपा पाविल्ले आसा कावंटींग. हांची लीड एकादले चड कमी जावं शकता, पुणून ते निवडून आयले आनी तांकां मतां पडल्या 2,09,015 मतां. आनी पल्लवी देंपो हांकां मतां पडल्या 1,88,065, म्हणजे परत एकदां 1,88,065. आनी विरिएटोक पडल्या 2,09,015 वोट्स. रूबर्ट पेरेरा हांकां म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी इज थर्ड विथ 17,902. पूण जसो तांचो चिफान तेवटेन 43,44,000 घेतली तशी हांगा रूबर्ट पेरेरान घेवना. सो हांगा तरी आमी अशें म्हणूं शकना की RGP वॉज अ फॅक्टर, नॉट एट ऑल अ फॅक्टर हियर. थंय तरी मातसो डेंट केला आसतलो हेजे तेजे मतांनी वचून, पुणून कांयच जावना. सो आतां म्हणसर फायनल रिजल्ट जे येतले ते सद्या प्रेडिक्टेबल आसा. नॉर्थ गोवान श्रीपाद नायक आनी दक्षिण गोवान कॅप्टन विरिएटो फॅर्नांडीस. सो 1-1 अशें करून टाय जाल्ले आसा. एक्झीट पोलांनी खुबशा 2-0 दिल्ले, एकूच एक्झीट पोल आमी पळयलें जेन्ना 1-1 दिल्ले. सो एक्झीट पोलांनी 2-0 दिल्ले, ते एक्झीट पोल रॉंग जाल्या. 1-1 जाल्ले आसा दक्षिण गोंयान. सो दक्षिण गोंयचे आमी पुराय इतिहास पळयत जाल्यार लोकसभेचो भारतीय जनता पक्षाक फक्त 2दा चान्स पडला. एकदां रमाकांत आंगले निवडून आयिल्ले तेन्ना आनी दुसरे फावटी नरेंद्र सावयकर निवडून आयिल्ले तेन्ना. ना जाल्यार दर एक फावटी काँग्रेसीकूच चान्स दिला किंवा बाकीचे जे पक्ष आसा जे पयलीं UGDP निवडून आयिल्ले आसा, चर्चिल आलेमांव निवडून आयिल्ले, सुरवात जाली MGP कडल्यान, MGPचे तेन्ना निवडून आयिल्ले, ताजे उपरांत MGP कोण येवना, पूण UGDP आयले, काँग्रेस आयले, हे सगळे आयले. पुणून
फर्स्ट टायम आमकां अशें दिसता की वी कॅन से नाव की काँग्रेसीचो सावथ गोवा हो फॉर्मिडेबल फोर्स, सावथ गोयचे वोटर हे फॉर्मिडेबल फोर्स जावन काँग्रेसी फाटल्यान रावल्या. आतां कितें जालें हाजें एनालायसीस मागीर करूं शकता आनी हाजें एनालायसीस आमी करचें म्हणू शकना. आतां फक्त आमी अदमास काडूं शकता की आमी पळयलें की खुबशे अशे मतदारसंघ आसा जंय भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आसा थंय कमी मतां पडली, सांग्या कमी मतां पडली भाजपाक. थंय सुभाष फळदेसायान सांगिल्लें की बाबू कवळेकरान ताची जी घरकान्न आसा ती काँग्रेसीक काम करता, आपल्या अगेन्स्ट काम करता, तो एक फॅक्टर आसा. कुडचड्याचेर पळयलें आमी की बीजेपीक कमी मतां पडली. खुबशे जाग्याचेर जंय बीजेपीक लीड मेळपा जाय आशिल्ली तशी मेळुना. फातोड्ड्यान पळयलें आमी पळयत जाल्यार काँग्रेसीक चड मतां पडली. जरी विजय सरदेसाय इंडिया अलायन्साचो पार्टनर आशिल्लो तरी पुणून दामू नायकूय तितलोच एक फॉर्मिडेबल फोर्स आशिल्लो बीजेपीचो. तांणी ते पळयत जाल्यार हांगा काँग्रेसीक चड मतां पडली. आमकां दिसतालें नॅक टू नॅक वतलें म्हणून, तें जावना. सो ह्यो सगळ्यो फॅक्टर्स आसा जाल्यार पळयत जाल्यार आमी भारतीय जनता पक्षाक दक्षिण गोंयान धक्को बसला. जाल्यार उत्तर गोंयान अपेक्षे प्रमाणे तांकां लीड मेळिल्ली आसा. लीड आसा मोर दॅन 1 लाख. आतां कालूय तांणी प्रेज्यूम केल्ली की मोर दॅन 1 लाख लीड मेळटली म्हणून, जी सद्या दिसता. आज सकाळच्यान आमी तुमचे मुखार वेगवेगळे लायव्स हाडले आनी लोकांची ओपिनियन्सूय हाडली. आमी स्टुडियोन लोकांक हेजे खातीर आपोवना कित्याक आमी एक डिजिटल चॅनल आशिल्ल्या कारणान आमचे एक लिमिटेड रिसोर्सीसूय आसता आनी लिमिटेड स्पेसूय आसता. आनी आमी वी ऑल्सो बिलीव दॅट मोस्ट ऑफ द कंटेंट शूड कम फ्रॉम द फील्ड. म्हणटा लागून तुमकां चड वेळ हांव स्वता आसूं किंवा आमचे रिपोर्टर हनुमंत नगलूर आसूं, कौशल पालेकर आसूं, एबनर पेरेरा आसूं किंवा आमचो दिपेश नायक आसूं ह्या फिल्डार दिसता, किंवा आमचे बाकीचे जे स्ट्रॉंग टीम आसा जो कॅमेरा युनिट सगळे हेड करता, जे व्हिडिओ एडिटिंगाचे हेड करता ते नीरज बांदेकर आसा, ते तुमकां फिल्डार दिसना पूण कॅमेरा फाटल्यान आसता. आमचो सुनाद नायक आसा तोय तुमकां दिश्टी पडटा फिल्डाचेर. अनिशूय दिश्टी पडटा, अनिश नायकूय तुमकां दिश्टी पडटा फिल्डाचेर. हे सगळे आमी फिल्डारसून रिपोर्टींग करून हाडटा. आमी हे कित्याक डिस्क्लेमर घालता की खुबश्या जाणांनी विचारलें आज तुमी लायव्ह ना रे काय म्हणून. आमी सांगलें आमी लायव्ह आसा, फेसबुकाचेर पळया. जश्यो जश्यो ज्यो गजाली घडटा त्यो अनसेन्सर्ड, अनस्क्रीन्ड अशें म्हटलें जाता, अनफिल्टर्ड तुमचे मुखार हाडली. सो सद्या स्थितीन तरी एनालायसिसाची स्थिती ना, एनालायसीस मागीर करुया सांजची. सद्या स्थितीन तरी एक बातमी जी ब्रेकिंग बातमी म्हणजे कांयच ब्रेकिंग करपा सारकें ना, जैसे ती परिस्थिती आसा. भारतीय जनता पक्ष नॉर्थान आनी सावथान काँग्रेसान आपलो गड सांबाळून दवरिल्लो आसा. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. आनी वचचे पयलीं याद करून दिता की तुमी मातशे यूट्यूबार पळयता खरें आमकां सुमार 80 ते 90% अशे लोक आसा जे आमकां यूट्यूबार सबस्क्रायब करना पूण पळयता, लिंकार क्लिक करून पळयता. प्लीज आमकां सबस्क्रायबूय करा, कारण जेन्ना आमकां दिसता की आमकां इतले लोक सबस्क्रायब करता आमकांय उमेद जाता. बिकॉज वी आर अ डिजिटल चॅनल, वी आर वेब पोर्टल. ताका लागून तुमी जे सबस्क्रायब करता दॅट इज अवर स्ट्रेंथ. कॉमेंट्सूय मारा, एंकराचेर सोडून कोणाचेरूय कॉमेंट मारा, म्हाजेर सोडून कोणाचेरूय कॉमेंट मारा. ओके, ते आमी वाचतले. म्हाजेर कॉमेंट मारनाका बिकॉज वॉट आय एम टेलिंग यू इज रायट फ्रॉम द फिगर्स. सो कॉमेंटूय मारा. इफ यू आर वॉचिंग दीस ऑन फेसबूक कॉमेंट मारा, यूट्यूबाचेर कॉमेंट मारा, बट कीप कॉमेंटिंग सो दॅट वी नो वॉट यू फील अँड वी टेक यू व्हेरी सिरियसली. जरी फेक अकाउंटूय आसले जाल्यारूय आमी व्हेरी सिरियसली घेता तुमकां. सो प्लीज कीप ऑन कॉमेंटिंग. पळयत रावात गोवा न्यूज हब. तुम्ही पळयतात GNH.